भगवान आए, श्री राम आए, उनको आना पड़ा, वो भक्त के आगे झुक गए, आए। तो वो सच्ची नहीं होती है। हम प्रेम करते हैं ईश्वर से, पर किसी स्वार्थ से करते हैं। যাহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাহাদের অধিক কষ্ট বোধ হয়। নমস্কার বন্ধুরা, সকলকে গীতা কথায় অনেক অনেক স্বাগত। আজ আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমরা ভক্তিযোগ নিয়ে আলোচনা করব। গীতার ভক্তিযোগের পুরো অধ্যায়টাই শুনবো আমরা। আমাদের সাথে রয়েছে দুজন বিশেষ অতিথি, তাদের পরিচয়টাও জেনে নেব তাদেরই কাছ থেকে। চলুন দেখে নেওয়া যাক। নমস্কার, আমি শুক্লা মুখোপাধ্যায়, আমার কন্যা অনুসুয়া রায়। আমরা গীতার দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ পাঠ করে শোনাবো। ও সংস্কৃত অংশটুকু বলবে আর আমি তার অনুবাদটা বলার চেষ্টা করব। অর্জুন বলিলেন, এইভাবে সতত ভগবানের সর্বকর্ম দিয়া যাহারা তোমার অর্চনা করেন এবং যাহারা নির্গুণ ব্রহ্মের অর্চনা করেন, এত দুর্ভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী? শ্রী ভগবান কহিলেন, হে পার্থ, যাহারা মদগত ও মদযুক্ত থাকিয়া আমাকে পরম শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করেন, তাহারাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী। সর্বদা সমবুদ্ধি সম্পন্ন, সর্বভূত হিতে রত, সর্বত্রগামী, অব্যক্ত, কূটস্থ, অচল, অচিন্ত, ধ্রুব, অক্ষরকে যে যোগী উপাসনা করেন, তিনি আমাকে পাইয়া থাকেন।
যাহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাহাদের অধিক কষ্ট ভোগ হয়, কেননা দেহের নির্গুণ ব্রহ্মলাভ খুবই কষ্টকর। কিন্তু যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া আমাকে সর্বকর্ম সমর্পণ করিয়া একমাত্র আমাকে ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমি তাহাদের মৃত্যুরূপ সাগর হইতে অচিরেই ত্রাণ করিয়া থাকি। আমাতেই মনকে স্থির করো, বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট করো, তাহার পর দেহাত্মে আমাকেই তুমি পাইবে, ইহাতে কোনো সংশয় নাই। আমাকে যদি মন স্থির না রাখিতে পারো, তাহা হইলে হে অর্জুন, তুমি অভ্যাস দ্বারা আমাকে পাইতে চেষ্টা করো। যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে আমার কর্মে উদ্যোগী হও। এইভাবে কর্ম করিলেও তুমি সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। আর তাহাও যদি করিতে অশক্ত হও, তবে আমাতে চিত্ত স্থির করো এবং আমাযুক্ত থাকিয়া সকল কর্মের ফল ত্যাগ করো। অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান উচ্চ স্তরে, ধ্যান অপেক্ষা কর্মফল ত্যাগ শ্রেয়, আর ত্যাগেই পরম শান্তি। अनिष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यस्मान्नुद्विजते लोको लोकान्नुद्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथाः, सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। যিনি সকলের প্রতি হিংসা শূন্য, বন্ধু ভাবযুক্ত, ক্ষমাশীল, সমদর্শী, সুখ দুঃখে সমান, নিরহংকারী, মমত্ব শূন্য, জিতেন্দ্রিয়, সহনশীল, সদা তুষ্ট, দৃঢ় বিশ্বাসী ও যোগী, যাহার মন ও বুদ্ধি আমা প্রতি সমর্পিত হইয়াছে,
তিনি ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়, যিনি কাহাকেও উদ্বেগ দেন না, আবার কাহারও কোনো ব্যবহারে যিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন না, এবং যিনি আনন্দ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ শূন্য, তিনি আমার প্রিয়। যাহার কিছু আকাঙ্ক্ষা নাই, এমন পবিত্র, দক্ষ, উদাসীন, নিষ্পৃহ, দুঃখহীন, যিনি কোনো বিষয়ে ব্যস্ত হন না, সেই ভক্তই আমার প্রিয়। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जिताः तुल्या निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः येतो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। যিনি হর্ষ প্রকাশ করেন না, ক্লেশ করেন না, কামনা করেন না, শুভ ও অশুভ ফল পরিত্যাগী, সেই ভক্তই আমার প্রিয়। আমার প্রতি ভক্তিমান যে ব্যক্তি শত্রু মিত্র, মান অপমানে, শীত গ্রীষ্মে, সুখ দুঃখে বিচলিত হন না, যাহার কিছুতেই আসক্তি নাই, নিন্দা প্রশংসায় সমজ্ঞান, স্থির মনা, গৃহ ত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে স্থির বুদ্ধি রাখেন, সেই ভক্তই আমার প্রিয়। যে সকল ভক্ত আমাপরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে আমার এই ধর্মামৃত পান করেন, তাহারা আমার অত্যন্ত প্রিয়। ইতি ভক্তিযোগ নাম দ্বাদশোধ্যায়। আপনি বলুন এই ভক্তি, ভক্তি কি আছে? नमस्ते आखी जी। भक्ति क्या है? भाई सीधे साधारण शब्द में अगर कहें तो प्रेम पूर्वक, श्रद्धा के साथ, विश्वास से हम अपने आप को समर्पित करते हुए ईश्वर को याद करें, ईश्वर की पूजा अर्चना करें, यही भक्ति है। परंतु यहाँ एक बड़ा परंतु है कि ये भक्ति भावना अंदर से आनी चाहिए, बाहरी दिखावे के लिए। इसमें आडंबर ना हो, यही भक्ति सच्ची है। এই যে আপনি সচ্চি ভক্তি এই কথাটা বললেন, এটা সম্পর্কে কিছু বলুন। देखिए, भक्ति कई बार लोग दिखावे के लिए करते हैं तो वो सच्ची नहीं होती है। हम प्रेम करते हैं ईश्वर से, पर किसी स्वार्थ से करते हैं। तो प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, किसी भौतिक आवश्यकता के लिए नहीं। हम विश्वास करते हैं पर किसी प्रतिकूल परिस्थिति में ये विश्वास टूट जाता है। विश्वास अटूट होना चाहिए। और जो हम समर्पण करते हैं ईश्वर को, वो इतना ज़्यादा समर्पित रहना चाहिए कि हम ईश्वर के जो राह वो दिखाएं, उस पर चलने को तैयार हों। हम इतना विश्वास रखें कि ईश्वर मेरा है और हम ईश्वर के हैं। सच्ची भक्ति की कुछ उदाहरण क्या है? देखिए, भक्ति के उदाहरण तो बहुत से हैं, पर मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है रामायण में शबरी का उदाहरण। शबरी को विश्वास था कि भगवान आएंगे,
और उसके लिए वो इंतज़ार करती रही। वो अपनी कुटिया को रोज फूलों से सजाती थी और एक दो दिन नहीं, वर्षों तक शबरी ने सजाया। और अब देखिए, भगवान आए, श्री राम आए, उनको आना पड़ा, वो भक्त के आगे झुक गए, आए। इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, मुझको याद करते रहो और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भाई, मोक्ष के बारे में हम लोग तो तभी जानेंगे मरणोपरांत, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि सच्ची भक्ति से जीवन आनंदमय हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। और आप किसी को क्या देंगे? जो आपके पास होगा वही देंगे। आपके अंदर खुशियाँ हैं तो आप खुशियाँ बिखेरते चले जाएंगे, और जो वातावरण है, जो परिवेश है, वो अच्छा हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। তো আজকে ভক্তিযোগ শুনলেন, তার সাথে ভক্তি কী সে সম্পর্কেও জানলেন। আজকের ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের জানান। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন গীতা কথা। নমস্কার।